আগে মই কইল এ গাল সারবো বেটা প্রথমে বাঁধি দেয়ার মানে 3 দিন তো রহ বলি নাকি যে সে পিলাটা হাতা করলি বলতা দেখ মা পড়ে না ওটা কথা কসম ভাই কে কি টাকা হজারে দিয়েছে সে পিলা টাকা হজারে দিয়েছে টাকা কা করব রে মোর মাইকে টাকা 500 দিয়ে দেব আর 500 গাড়ি ভাড়া করব বেরাদের কাটা ছাড়া করতে তাহলে ভাই কে কি ছাড়া তুই দেখো মোরা ঠক ঠকটা এ মাগো এতে মুরারে ভাই কে ঠক ঠক করা जो बाटे खाना मोर हाथ लागू की टुआ का कइल ओदे तुम्हारे हेल्थ पर कोता नि हेले मांग न सकला तो कान सोले आटा माजा ए तेरे एते रास्ता हटा दे छ आज रे थारे गासा पोरका टोको बना रे था ना ना मोर पैसा फिरा ती मोर पैसा फिरा पैसा दे का पैसा यार 500 मान पैसा दे का रे इन 500 मान दे मोते मोते के तोरे पैसा दे मत तो पैसा दे तो যদি দেই তুমি গান বল